बाहेर मर व्हिडिओ घेणार. अरे कोणा व्हिडिओ घेता? कचऱ्याचा व्हिडिओ घेता मरे. कचरा घेणार तू मागे घे. तेच घेणार. अरे सगळ्याचे घेता रे. घेणार. मडगांवच्या नगरपालिकेचो कारभार पळयत जाल्यार सध्या कोणाकूय राग येवपाचो. आपली झगड्या लागून नगरपालिकेन SGPDAचो जो कोयर आसा तो थंयच उडयला आनी त्यांनी निवळ करपाक नकार दिला. सद्याची जी SGPDAची परिस्थिती आसा ती तुमी तुमच्या दोळ्यांनीच पळयात. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय यांनी म्युनिसिपालिटीक 6 वरांचो टायम दिला आनी त्यांनी सांगलां की जर तुमी हो 6 वरां भितर कचरो काडना जाल्यार आपूण हो कचरो काडटलो आनी आमी जे सगळे फातोडेकार आसात ते म्युनिसिपालिटीक 1 रुपयाचोय टॅक्स दिवची ना म्हणून. म्युनिसिपल कावन्सील SPDAचो कचरो क्लियर करना आनी SPDAन घाण करना. SPDAन वचपी साश्टीचे सगळे नागरिकांक त्रास जाता आनी मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील डेव्हलपमेंट जावपा खातीर काँग्रेस सोडून BJPन गेल्ले. दिगंबर कामत जेन्ना BJPन जॉयन जालो तेन्ना तांणी म्हणलें की हें डबल इंजिनूच न्ही पूण हें ट्रिपल इंजीन. हें ट्रिपल इंजीन आज मोडलां आनी ट्रिपल इंजीन मोडून लोकांक त्रास जाल्लो, घाण खावची पडटा. आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सनान डायरेक्शन दिल्या अशें म्हणून म्हाका कळटा की गार्बेज क्लियर करची न्ही म्हणून PDAची. कांय कंडेम दीस आनी हांव 6 वरांचो तांकां प्रास दिता. हें जर ते करनात जाल्यार आमी प्रायवेटली हें काम करूंक लागतले. प्रायवेटली आमी हें कचरो काडटात. तर मागीर आनी म्युनिसिपालिटी ना पूण मागीर हांव म्युनिसिपालिटीचे फातोर्डेच्या लोकांक सांगतलो टॅक्स फारीक करनाका. सपोज म्युनिसिपालिटी सर्विसीस दिवंक शकना, टॅक्स कलेक्ट करता आनी सर्विसीस दिवंक शकना जाल्यार लोकांनी टॅक्स फारीक करपाचो बंद करचो. आमी ते क्लीन करतात आनी गार्बेज खंय घालपाचें ते घालतात. गोंयच्या बाकीच्या नगरपालिके परस मडगांवची नगरपालिकेच्या कारोबाराचेर चड टिका जायत आसात. भाजपाचें वर्चस्व आशिल्ली नगरपालिका नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराच्या फुडारपणा खाला भटकत वता काय असो प्रश्न सध्या लोक काडटा. आता तुमची मत हितून कितें आसा तें आमकां तुमी कॉमेंटान कळयात. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said. Let's end. Start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it.